मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीघा हुई रवाना। प्रशासनिक बैठकों में लेंगी भाग। 30 को करेंगे जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को करीब 11:15 पर डुमर जिला हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा दीघा के लिए रवाना हुई। वह 30 अप्रैल को दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आज उनका प्रशासनिक बैठकों में भाग लेने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल को होना है और इसके लिए सभी तैयारियां हो चुकी है। उद्घाटन की तैयारी के मद्देनजर मंदिर में मांगलिक अनुष्ठान शुरू हो गया। मंदिर में शांति यज्ञ अनुष्ठान शुरू हुआ जो 29 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद 30 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया के मौके पर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बाद प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा। इस्कॉन की विभिन्न शाखाओं के करीब 60 भक्त दीघा के जगन्नाथ मंदिर आए हैं। তার মধ্যে ইয়াস আমফান ঘটলো, তার মধ্যেও দীঘায় এই যে দ্রুত হলো, এই সেদিন বললেন হয়ে গেল, আবেগটা কতটা স্পর্শ করছে আপনি? না না, এটা সমুদ্র স্রোত এবং সমুদ্রের মধ্যেই তো আমাদের বাংলার সবচেয়ে বড় শান্তির প্রতীক নামধাম, যেটা শান্তি চৈতন্যদেব কত বছর আগে তিনি এই মন্ত্র নিয়ে তিনি অনেকদিন পুরীতে ছিলেন এবং তিনি তার মধ্যে কথাটা বেরিয়েছিল নয়ন পথগামী জগন্নাথ। দীঘায় যেহেতু একটা সমুদ্র আছে এবং সমুদ্রের লোকে বেড়াতে আসে, এখানে একটা তীর্থস্থান হলে পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। আর আমি মনে করি যে দীঘা সৈকত সরণিতে যে জগন্নাথ ধাম তৈরি হয়েছে, এটা হাজার হাজার বছর ধরে বাংলার স্থাপত্য, বাংলার যে নতুন প্রজন্মের জন্য, পুরনো প্রজন্মের জন্য বা এখনো যারা আছে সবার জন্য নতুন একটা কৃষ্টি, একটা সংস্কৃতি, একটা সম্প্রীতি, একটা মিলিত হওয়ার, একদিকে আধ্যাত্মিকতা, আধ্যাত্মবাদ, অন্যদিকে সম্প্রীতি, সবার আহ্বান, এইসব মিলিয়ে মিশিয়ে আমার মনে হয় যারা কাজটা করেছে খুব ভালো করেছে এবং বাদবাকি তো আমরা পরে বলবো, এখন দেখাশোনা করতে হবে। একটা আগে লোকে আসতেছেন এমনি পরিচয়টা কি পাল্টে যাবে? দীঘার পরিচয় কি বদলে যাচ্ছে? না, দীঘার মন্দিরটা তো নিশ্চয়ই একটা অন্যরকম পাখা যুক্ত করবে পালঙ্কে এবং এটা উচ্চ শিখরে যাবে। এটা